Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Cawapres Partai Demokrat, Tim Walz memiliki sejarah panjang dengan Tiongkok. Sejauh mana pengalamannya dengan Tiongkok ini berpengaruh pada sikap terhadap negara yang sering berseberangan dengan Amerika Serikat itu? Pertanyaan ini belakangan menjadi isu panas dalam kampanye Pilpres. Berikut laporan Virgiana Gunawan dari VOA. Paslon Partai Demokrat Kamala Harris dan Tim Walz mendapat sambutan hangat para pekerja otomotif dalam acara kampanye di Detroit, negara bagian Michigan. Pihak lawan dari Partai Republik menuding Walz lebih bersahabat dengan Tiongkok. She selected Tim Walz, a guy who wants to ship more manufacturing jobs to China. Vance tampak mengacu pada dukungan Walz bagi perdagangan dengan Tiongkok. Selaku gubernur Minnesota, Walz lebih banyak mengangkat isu domestik Amerika saat berkampanye. Tapi dalam wawancara tahun 2016, Walz yang saat itu anggota DPR AS menjelaskan pandangannya soal hubungan AS-Tiongkok. I don't fall into the category that China necessarily needs to be an adversarial relationship. I totally disagree, and I think we need to stand firm on what they're doing in the South China Sea. But there's many areas of cooperation that we can work on. Lalu kepada VOA pada 2014, Walz menjelaskan pengalamannya tinggal di Tiongkok selama setahun setelah demo massal di Tiananmen tahun 1989. And it was very powerful, and I'm certainly honored to have been there and to see the spirit of the Chinese people about trying to very proud of their country, but understanding that freedom needs to shine. Karena sejarah masa lalunya dengan Tiongkok, terpilihnya Walz mendampingi Kamala Harris langsung mendapat reaksi beragam di media sosial Tiongkok. Selain sedang menjabat sebagai gubernur Minnesota dan punya pengalaman sebagai anggota DPR, Tim Walz juga punya latar belakang sebagai seorang guru. Ia pertama kali tinggal di Tiongkok untuk mengajar bahasa Inggris dan sejak itu telah mengorganisir sekitar 30 kunjungan untuk siswa Amerika ke Tiongkok. Tapi sebagai anggota DPR sejak 2007, Walz sering menyoroti rekam jejak pemerintah Beijing terhadap HAM, juga memuji pemimpin Tibet Dalai Lama yang dituding Tiongkok sebagai separatis. He's been very forthright in his criticisms of China's human rights record. And I think he's done that from a position that is maybe more credible. It's because of his kind of conspicuous earnestness and his sincerity. And the embodiment of the kind of values that he purports to be wanting to spread to China. Analis lain mengatakan bila terpilih dalam pemilu nanti, pemerintah Harris-Walz diperkirakan tetap melanjutkan kebijakan keras terhadap Tiongkok yang berlaku pada masa pemerintahan Joe Biden dan pendahulunya Donald Trump. I think this should be seen around the world, in China, in Asia, as continuity in the complex, decades-long U.S. policy of recognizing the need to deal with China as a major power in the world, and that part of the world, but also the differences in values, especially when it comes to democratization. Seperti di banyak negara lain, ancaman Tiongkok baik secara ekonomi maupun keamanan banyak mewarnai kampanye pemilu di Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, seberapa penting peran pilihan wakil presiden dalam pemilu Amerika Serikat? Dengan kedua kandidat, presiden telah menentukan pasangan mereka. Bagaimana pilihan mereka akan mendorong mereka untuk memenangkan kursi di Gedung Putih? Berikut laporan Virginia Gunawan dari VOA. Dengan penuh percaya diri, wakil presiden sekaligus kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris memperkenalkan gubernur Minnesota Tim Walz sebagai kandidat wakil presidennya. In his state, he has been a model chief executive, and with his experience, I'm telling you, Tim Walz will be ready on day one. Demikian pula Capres Partai Republik Donald Trump yang memuji catatan politik pasangannya, Senator dari Ohio J.D. Vance. Tapi belakangan sang mantan presiden meremehkan pentingnya pemilihan wakil presiden. And I think this is well documented. Historically, the vice president in terms of the election does not have any impact. I mean, virtually no impact. And it's all about the presidential pick. Para analis mengamati, karena posisi wapres dibayangi presiden, peran wapres kerap disalahpahami dan tak dihargai. Their role is really to act as a subordinate, to help promote and pursue the president's policies and to expand the president's ability to function as a national
an international leader. Serupa dengan banyak negara, wakil presiden di Amerika adalah pengganti utama jika presiden tak bisa melakukan tugasnya. Tapi di Amerika, Wapres juga bertugas untuk memajukan agenda politik partai serta menjadi presiden Senat AS yang kadang bisa menjadi suara pemecah kebuntuan di cabang legislatif tersebut. Pilihan Wapres bisa mendorong kampanye kepresidenan. Bill Clinton's pick of Al Gore in 1992 was a very good pick. The combination of these two young Southern centrist baby boomers really sent a message of generational change. Sementara untuk contoh pilihan buruk, ia menggambarkan keputusan Senator John McCain memilih Gubernur Alaska Sarah Palin pada pemilu 2008. And she really became a figure who was parodied during the campaign, and I think ended up hurting the McCain ticket. It wasn't the reason that Senator McCain lost. Kredibilitas Walz dan fokusnya pada ekonomi yang pro-keluarga dinilai bisa membantu kubu Harris. A version of being pro-family that is not about the control of reproduction, but is about the economic support of families, be that education, healthcare, housing, job development. Sementara J.D. Vance akan membantu memajukan narasi Partai Republik, menurut analis lain. The narrative they're telling that is, there used to be an America in which if you worked hard and played by the rules, middle class, hardworking family, you could succeed, and that America is now gone, and that if you vote for them, that America will come back. Meski cawapres jarang berperan signifikan saat pemilu, menurut para analis, pemilih saat ini akan memperhatikan bagaimana cawapres pilihan ini akan mendengarkan pemilih yang menyalurkan kekhawatiran mereka. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.